Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pag kita manusia suway na to tanyo di bugtuon yung pagsarang sukul patuhan na to Rabbul Alamin. Mapuas dengan pangayo kampunan Sibu Reban dumiwan sinadlaw dengan pagbati sambil pagtug. Suway kita daran nagsusukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab kita na ini makhluk ya panjari sinallahu subhanahu wa ta'ala dunya sarayaw-rayaw kapapanjari. Aparman sinallahu subhanahu wa ta'ala dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya kaya panjari kita ni sinallahu subhanahu wa ta'ala makhluk sarayaw-rayaw mending kita manusia perfect gitu. Perfect in kapapanjari ka to sinallahu subhanahu wa ta'ala. Katuy sab kuno bang kita pia panjari sinallahu subhanahu wa ta'ala biya mga pinit yaon. Unuwain para santa atau mga ambak yaon atau mga kamahong nabiyayan. Sababin kita manusia inka perfecta atar kala kita dumagpak pa mga pagkaon biya mga ista nga magpipi kita makadjari ta pritohon makadjari ta tulaon tapat-tapahon diyan. Umpain mga makhluk dugaing di nga manusia biya si mga puting na bang muyan dilan ista ilaw na tupot na yad mumarahin na kanila munating kaunan nila hilaw. Sabab anamura tuin tubtuan biyutang kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Umpain manusia perfect. Tinyayari ka tuin biya mga choices. Biyad to. Nasubi kita ni magsukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagsukul pa Allah subhanahu wa ta'ala, in lawyap dalin sa rayaw-rayaw, sa lingkat-lingkat, laway di nga sambahay. Insyaallah, murah-murahan kita niyo. Alam kampunan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.